ଆମେ ଆଜି ଯାଇଛୁ ପାର୍କ ଆମର ଟିଟଲାଗଡ଼ ରୋଡ଼ ଜାକମଣ୍ଡ ପାଖେ ଟ୍ରକ୍ ଟର୍ମିନାଲ ପଛପଟେ ଦେଖୁন ଆପଣଙ୍କୁ এই পার্কটা দেখাবো আমি আসছি এই পার্কটা হ্যালো এই গাড়ি একটা দেখাও কেতে সুন্দর দিচ্ছে ফুলটা দেখুন কেতে সুন্দর দিচ্ছে ফুলটা কেনতা সুন্দর দিচ্ছে আপন কমেন্ট সেকশনে মতে বতাবে ଆପଣଙ୍କୁ କେନ୍ତା ଲାଗଲା দেখুন এটা বসবার সুবিধা মানে সব আছে देखमा पार्टी देखी पारे कि सुंदर सुंदर छुआ खेलवार जिनिस लगी सरकार जहाँ कौन भल कर छुए 500 टका देखो ट्राम्पोलिन अच्छे छुआ खेलवार लगे सुविधा अच्छे पेड़ भी अच्छे साइड भी अच्छे सुंदर जहाँ कौन बढ़िया बोले सुंदर लगे अपन भी आसु थे देखिक जाऊँ कमेंट सेक्शन में बताऊँ मत सुंदर अच्छे कि ना बुद्ध अच्छे देखो बुद्ध अच्छा देखो मुझे तो पचारू देखिक जानी आपन भी देखो बुद्ध है कि आपको कमेंट सेक्शन में बताना এটা দেখবার লাগি সুন্দর দিচ্ছে 10 ফিট লাগি भी काम দুইটা काम 10 ফিট লাগি भी काम দুইটা काम এটা দেখো কেটে সুন্দর দিচ্ছে এটা বসবার লাগি সুবিধা করাই কিন্তু বড়িয়া সুন্দর দিচ্ছে আপনাদের কেমন লাগছে কইবে চলো না আমি আগে বড়মা চলো আও দেখো বল বল দেখো তো ঘাস এটা লগা হইছে পানি দিয়া হচ্ছে কিন্তু এতে খরা হচ্ছে বলাগির রে ঘাস র কলর ये ही पानी दिया होची तथापि एते सुविधा कला परे भी भल नहीं पानी देले भी किसी तार ये खराब देखो बसबार लगे